তো হ্যালো ভিউয়ার্স, নিয়ে চলে এলাম আজকে আরও একটা নতুন হেয়ার কাটিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের হেয়ার কাটিং ভিডিওটা হবে সেলফ হেয়ার কাট। তো চলো কিভাবে আমি সেলফ হেয়ার কাটটা বানাচ্ছি সেটা পুরো সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো। ও ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করছি। তো শুরু করার আগে স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবে। তো চলো দেখতে থাকো আজকের হেয়ার কাটিং ভিডিওটা। All this overthinking, the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। নিয়ে চলে এলাম আজকে यही तो बादशाह है। হেয়ার কাটিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকে হেয়ার কাটিংটা হবে আমার এই ক্লায়েন্টের ওপর। তো চলো বেশি বক বক না করে গেটআপ সেটআপ দেখতে পাচ্ছ পুরো রেডি করে নিয়েছি। তো হেয়ার কাটিংটা শুরু করব। তো চলো ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো। ভাইয়ের চ্যানেলে যা যা করতে হয় অবশ্যই করে দিও, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো চলো সাইডের পজিশনটা ছোট করে নিচ্ছি আমি। तुम्हारे रिसिप्ट दिखे? क्या बोला तूने? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना।
এটা নতুন নিয়ে গেল আর বাইগান চলো এটাই ফাইনাল রাউন্ড হেয়ার কাটিংটা কি सुकून का नाम सुना है हाय हाय চলো इतना सुकून করলাম। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।